আপনার চেয়ে আপন। বদলেছে দিন, বদলেছে হাওয়া, প্রতি ঘরে সুশাসন সরকারের চাওয়া। যা রয়েছে বাকি জনগণের অধিকার, সব পাচ্ছে কি হবে দেখা মেলা শিবিরে। বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে। ত্রিপুরার উন্নয়নে আপনারাও অংশগ্রহণ করুন। আজকেই কল করুন 1905 নম্বরে। Khulumka ang banu debarma norok jotono lamsogo chini tabuk sakjorani kokborok koktamawa. Puilana fadinale na tinini koktama bokrok rok. Tiprasa wansate thuruksa hanlayawei jotona thanchake phani bidansabha chongmariwa batailaini nipagai Tipra Citizen Federation mongite kaisa General Wing Fuka Tipra Motha bebagai kaibachi achuk thayo batainai Tipra Motha koktisal charigo noyungmao kaisa kokthum panda khlaiyei o koktuma rakha Tipra Motha ni chairman Maharaja Pradip Kishore Debarma Kokti shalo ambasani nogulbari amsayo laharpati muk laizak kecham malkhung bisingo mankha khaksa kekham khoroksa burini mankthei amsani lukurokni khakamung rompremani yaklono sinimung huinani bagai sogoi butharjakha oburi hinei yak shahafangni jorawa hasteo party kha kubangma butharjakmani party mung burirongni sakao khlaijaka kubangma party mung shitra belewana matei kirimungo tongmani buri bororok fiaba hafang slaijakmani yagulo slaijaka hastri tongkhor grakni bajaka burirok Fasalo BJP Mohila Morchani Shakthar Mumbai Khairpur Polli Mongol Dung Noklau Luajizab Lukuthum Pandau Kok Sanani Thangai Abahanyo Kokshil Samuti Shaka Hagutor BJP Mohila Morchani President Banati Srinivasan Huiza Koktomani Fishing Tay, Koktishala Udipur Hotat Colony Amsani, Kaisanogojet Klai Manjaka, Kani Ramdano Khoboi, 680 Bokol Yaba tablet, 180 Kotra Brown Sugar Tay, Drugs Holmani, 13,000 cash rang, Patimungo, Korni Shiklarano Romka, Udipur Arkepur Thanani Police. Agartala Nisimi Bilunia Bakak Tangnai, TR07C 0741 Marni Kungsa Bolero Malkungo Manjaka, Kubangma Marni Bizra Fexani Baji, Piba Traffic Police Nukino, Malkunya Kari Karitaka Bolero Malkuni driver. TMC ni Bana Roman Yaglo, Paitago Pijus Kanti Bishasnas Namzaka, Tripura Congress ni State President, Kokti Shalo Hasti Trinamool Congress ni Tangnogo, Kaisa Kokthum Panda Klayei, Trinamool Congress ni Ozamazib, Momata Banerjee ni Daki Mumbai, Tripura Congress ni State President Achuk Thani Pagai, Pijus Kanti Bishas ni Mungshak Laikya Raji Banerjee. Tabuk Koktama Shukrubai.
तिप्रासा वानसाते थुरुकसा हनलायावै जतन थानसाके फाइनि विधानसभा चंमारिव बातायलायनायनि बागै तिप्रा सिटिजेन फेडरेशन मुंगैते कायसा जेनेरेल विं फिउका तिप्रा मथा बेबागै कायबाची आचुकथायो बातायनाय तिप्रा मथा कक्तिसाल सारिगो नुयुमाव कायसा कक्थुम पान्दा खलायै ओ कक्तमा रखा तिप्रा मथानि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा ग्रेटा टिप्रालेन सानमुंनि यागुलो हाइनो हाइ टिप्रा मथानि ताइ कायसा कटर साख्लायमं कक्तिसाल सारिगो नुयुमाव कायसा कक्थुम पान्दा खलायै टिप्रा मथानि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा साका कन्स्टिट्यूशनल राइट नि बागैसे टिप्रा मथानि चबा टिप्रा मथा केबनि कम्युनिटी नि एगेन्सिया टिप्रा मथा टिप्रा सिटिजेन्स फेडरेशन मुंगै ताइगिसा कताल यूनिट फियका आरो जत्त कम्युनिटी जत्त धर्म तै जत्त बसंनि लुक्रबो फाइ मानाय फाइनि विधानसभा चंमारिबो 45 तै 50 आचुकथाय बातायनाय टिप्रा मथा हनै फाइनि साल जत्त कम्युनिटी नि बरग्रकन ओंथुन एससी ओबीसी वानजै एबा मुस्लिम मणिपुरी एबा चा बागान श्रमिक जतनो थानजाव फाइनानि बागै कयमुंना रखा टिप्रा मथानि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा। थैंक यू फ्रेंड्स ऑन द मीडिया। सबसे पहले आप सबको धन्यवाद मैं बोलना चाहता हूं। आप लोग यहाँ में आए हैं। कल ही हमने अनाउंसमेंट किया था और आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस में आप लोग यहाँ आए हैं। आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड आई अपोलोजाइज अगर आपको थोड़ा वेट करना हुआ। आई वॉन्ट टू अनाउंस टुडे, आज मैं अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ कि टिप्रा मोथा अपना एक न्यू फ्रंटल यूनिट खोल रहा है जिसका नाम है टिप्रा सिटीजन्स फेडरेशन। ये फेडरेशन सिटीजन्स फेडरेशन जो नागरिक का फेडरेशन है, इसमें हर कम्युनिटी, हर रिलीजन और हर कास्ट का लोग भी हमारे संग शामिल होंगे। मैंने हमेशा कहा है कि हमारा जो मूवमेंट है फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि हम आने वाले इलेक्शन में सिर्फ 20 सीट में नहीं, हम 45-50 सीट्स में लड़ेंगे। तो आज मैंने ये ऐलान किया है, हमारे संग हमारे फॉर्मर एमएलए, एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रदेश कांग्रेस एंड मेनी सीनियर लीडर्स फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज़, एससी के हो, मुस्लिम हो, बंगालीज़ हो, मणिपुरीज़ हो, चा बागान के वर्कर्स हो, सबको मैं ओबीसी हो, मैं सबको निमंत्रण करके अपने पार्टी में ज्वाइन करा रहा हूँ। आने वाले दिन में एक माइंडसेट रहा था कि ओनली रीजनल पार्टी इज़ मेंट फॉर तिप्रासा पीपल एंड नोबडी एल्स। मैं वो सिस्टम को चेंज करना चाहता हूँ। त्रिपुरा में अगर आपने नोटिस किया होगा तो ना बुकुंग बारा को कुछ मिला है, ना एससी को कुछ मिला है, ना ओबीसी को कुछ मिला है, ना मुस्लिम को कुछ मिल रहा है। आज जबकि हम लोग 70% कम्युनिटी हमारा प्रेजेंस है, लेकिन बजट जो है वो किसी और के पास जा रहा है। आज सबको मालूम है कि एक एमएलए हमसे बात करके कहता है कि मदरसा को बंद किया जाना चाहिए। आज सब लोग जानते हैं कि फर्जी एससी सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हमारा लैंग्वेज कोकबोरोक जो हम रोमन स्क्रिप्ट में लिखना चाहते हैं, हमसे ना पूछकर हमारे विरुद्ध किया जा रहा है एग्ज़ाम्स के लिए, सीबीएसई और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के लिए। तो ये परिस्थिति स्टेट में है और हमें लगता है कि एक आंचलिक पार्टी ही दिल्ली को अपना आवाज़ सुना सकता है। वो आंचलिक पार्टी जो किसी से नफरत ना करे, लेकिन अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, संवैधानिक अधिकार को आगे रखे। आबहाकिनो कक्थुम पांडव दिल्ली अभियान लतयै कक्तमा थुमनाय रंनि सुमुंग टिप्रा मथानि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा साका दिल्ली अभियान नि रेस्पॉन्स बेलाय काहाम फियाबा चिनी मेमोरेंडम याचक जायगा हेनके फाइनि चौमारिव नायलायनि बरकन हनै राजाखर आगुलिनि सिमि कृष्णनि कक्थुम चिनी खरां कक्ति सालो आम्बासनि नकुलबारि आमसायो लाहार पार्टी मुग लाइजाक गोजाम मालखुं बिसिङो मानखा खाकसा गोखाम खरकसा बोरैनि मांगोथै आमसानि लुकुरकनि खाकामं रमफ्रेमानि याग्लोनो सिनिमुं हुइनानि बागै सगै बोथार जाखा अबोरै हिनै लाहार पार्टी मुङो क्लाइजाक गोजाम ट्राक मालखुं बिसिङो खाकसा गोखाम खरकसा बोरैनि मांगोथै मानमानि पार्टी मुङो कक्ति सालो उफ्ला काफ्ला साखा आम्बासा बखाकस्ते आमचाय पार्टी मुंनि कक्तमा मानखेनो आमसायो थाङै सगैके आम्बासा थानानि उसि बिश्वजित देबबर्मानि तैदुल मुंबाय पुलिस ते टियासार बाहिनी
Kokborok Saimanka Laitangna August Talo Ambasa Bukaksini Bishingo Khobjaknai Longtrai Hatani Nokulbari Amsayo Lamani Ferry Tangai Gordon Kutugo Glai Tangmani Cement Tijak Khungsa Truck Malkhung Patimungko Jagao no Thimani Truck Malkhuni driver Aboni Yaglo Tabugo Patimung Thani Tishazagako o Truck Malkhung Kokti Shalo Lahar Patimungo Glaizak o Truck Malkhung Bishingo Koroksa Burini Kaksa Mangkutai Glaizak Nuka Amsani Lukurok Koktoma Mankino Amsayo Tangi Shogikya Ambasa Hanani Ushi Bishojit Debormani Tidul Mumbai Police State Tiasar Bahini Abu Hakino Party Mungtayo Tang Shogya Ambassa Bukaksani SDPO Shuman Mozumdar Day Dolai Hankoni SP Ramesh Kumar Yadav Abuni Yagula Party Mungtayo Tubuzaka Forensic Team Amsani Lukurokni Kakamung Rompremani Yagulono Shinimung Hunyani Bagai Butarzaka Obri Hinei Fiaba postmortem paimani yagulono Shrai Ngai Kui Party Mungtamo Huni Shaka Dolai Hankoni SP Ramesh Kumar Yadav हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि इस एरिया में एक डेड बॉडी मिली है। अभी यहाँ के एसडीपीओ ने उसी ने और मैंने विजिट किया तो बर्न्ट बॉडी है। तो अभी देख रहे हैं इनिशियली तो ये अननेचुरल डेथ ही लग रहा है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान मालूम पड़ेगा कि मर्डर है या फिर सुसाइड किया है। और ये बॉडी का भी पूरा कोर्डन करके इसको और कलेक्ट कर रहे हैं एविडेंस वगैरह और जैसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको बता देंगे इसके बारे में। Party Mungo Tabuk Saksora Kebno Romani Koktomakure, Fiaba Police Ni Kakamung, Party Mungo Koroktam Korokburi Borok, Gurungzak Tongi Mano Hone. Ambasani Shimisha Korni Koktum, Chini Korang. Yak Shahafang Jorawa, Hasteo Party Kakabama Butarzakmani Party Mung, Burironi Shakao Klaizaka, Kabama Party Mung Shitra, Belewana Mate, Kirimungo Tongmani Buri Borok, Fiaba Hafang Slizakmani Yagulo, Slizaka Hastini Tonkor, Grakni Bataka Burirok, Fasala BGP Mohida Mortani Shaktar Mumbai, Koerpur Poli Mongol Dung Noklau Luazizak, Lukutum Panda Kokshanani Tangai, Abahano Kokshil Samuti Shaka, Hagutur BGP Mohila Mortani President, Banathistri Nivashan. এবার দুটো হাত আরেকবার তুলুন সবাই উনি মঞ্চে আসছে একটা জোগাড় হবে সেটা লাস্ট হবে চলো Obonopuila Kokti Shalos Halani Bagai, Hasteo Fai Shopaka, Hakotor BGP Mohila Mortani President, Banathistri Nivasan. Hasteo Bini Faimung Kitingai, Haste BGP Mohila Mortani Bukakte, Nahar Zakmani Dalvidal Shamung Butang. Hasteo Fai Shopakano, Koerpurni Poli Mongol Ring Noklau Luazizak, Lukutum Pando Manzaka Hakotor BGP Mohila Mortani President, Banathistri Nivasan. Lukutum Pandava, Banathistri Nivasan no Kariba Manzaka, BGP Mohila Mortani Haste Achufangzik, Jorna Deperma, Emily Ratan Chakraborty, BGP Haste Tangfang Papia Dotta Akoshong. Pandau Cox Hanani Tangai, Hakotor BGP Mohila Mortani President, Banathistri Nivasan Saka, Yak Shihafangi Jorawa, Hasteo Patika Kabangma Butarzakmani Patimung, Burironi Shakao Klaizaka, Kabangma Patimung Shitra, Belewana Mate, Kirimungo Tongmani Buri Borok, Fiaba Hafang Slizakmani Yagulo, Slizaka Hastini Tonkor, Grakni Basaka Burirok Nei. When it was in the hands of a communist party government, we could see that only the criminalization of politics had been happened. The crime against women are ज़्यादा है. But after our Bharatiya Janata Party government came to power in Tripura, we could see that the number of beneficiaries under the self-help and the amount has been sanctioned multiple fold. And you could see that 33% reservation has been given in the government job. And for all our young ladkis, they are having their bicycles in the school. And for all-round development of a women, how Bharatiya Janata Party government in Tripura is working, you are the person who could see that physically what are all the changes being happened to the women empowerment here in the state. कुछ दिन पहले जब यहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार था, हमें बताने की जरूरत नहीं, जैसे भाई साहब भी बता रहे थे, 3 लाशें यहाँ पे बिछी थी और कितने वायलेंस हो रहे थे, कितनी आतंक था, कितनी हिंसा थी महिलाओं के ऊपर। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमारी सरकार ने 33% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब में दिया, महिलाओं के छोटे बच्चों के लिए साइकिल दिया और सारा प्रोत्साहन दिया कि महिलाएं आगे बढ़ पाए, गवर्नमेंट जॉब में जा पाए। यह सरकारी खाते से जो सुविधाएं उपलब्ध होती हैं वो महिलाओं को मिल पाए और वो उसी लाभ को लेकर अपने जीवन को प्रगति के मार्ग पर ले पाए।
आसालनि लुकुथुम पान्डव हागतर बीजेपी महिला मोर्चानि प्रेसिडेन्ट बानाथिश्री निबासननि कक खोनानानि बागै आमसानि बुरि बर' रकनि मानजाकमानि मारि बेलाय मकलक लाइथतक राजाखर आगुलिनि सिमे प्रणबनि ककथुम चिनि खरां हुइजा कक्टमानि पिसिंतै कक्टिशाला उदिपुर हठात कलोनी आमसानि गाइसनगरियात ख्लाइ मानजाखा काइनि रामदानो खबै 680 बकल याबा टेब्लेट 180 कत्रा ब्राउन सुगार टे ड्राग्स फालमानि 13,000 केस रां पाटिमुंगो खरंनि सिक्लारंनो रमखा उदिपुर आरकेपुर थानानि पुलिस सिगांनि सिमिनो उदिपुर आरकेपुर थानानि पुलिस रकनि थानि कक्टमा टंमानि उदिपुर हठात कलोनी आमसानि बिनय मिया सरकार मुङै खरसा सिक्लानि नग दालबिदाल फेक्सनै मानिखनै फालजागै टंग हनै पियाबा शेप मान्यानि बागै बनरमै मान्या ओङै टंमानि पुलिस पाइथगो कक्टिशाला हाइनो हाय आरकेपुर थानानि पुलिस रकनि थानि व हुइजा कक्टमा सकफैमानि बिनय मिया सरकारनि नग गोबांमा मारिनि फेक्सनै ड्राग्स टंग हनै कक्टमा मानखिनो उदिपुर हठात कलोनी आमसानि बिनय मिया सरकारनि नगरियात ख्लाइग्या पुलिस बिनि नगर नाइटुकुइ मानजाखा काइनि रामदानो खबै 680 बकल याबा टेब्लेट 180 कत्रा ब्राउन सुगार टे ड्राग्स फालमानि 13,000 केस रां पाटिमुंगो ड्राग्स फालनाय खरंनि सिक्लारंनो रमखा आरकेपुर थानानि पुलिस बरनि मुं बिनय मिया सरकार टे सयकत मिया आबाहागिनो कक सुंनानि बागै बिनय मिया सरकारनि बुमानबो कासुका पुलिस আজকে আমরা একটা গোপন খবরের ভিত্তিতে আমরা এখানে হীরাপুরে একটা রেড করছি বিনয় মিয়া সরকারের বাড়িতে এবং পাইছি আমরা 680টা ইয়াবা ট্যাবলেট পাইছি আর 140টা বাইলস পাইছি ছোট যে হিরোইনের কোটাগুলো পাইছি 13,000 টাকা ক্যাশ পাওয়া গেছে আর 12টা মোবাইল পাওয়া গেছে ধারালো অস্ত্র কি স্যার তার বাড়ি থেকে দুটো দাও কি দুইটা দাও তার বাড়ি থেকে তাদের পজিশন থেকে পাওয়া গেছে তো এলাকাবাসী খবর হয়েছে কি পুলিশ টুলিশ আইলে নাকি ওরা ফ্রেড আইডিয়া আক্রমণ করার প্ল্যানে ওগুলা ঘরের মধ্যে রাখা হয় আর কি স্যার এই ঘটনা কয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এখন আপাতত আমরা দুজনকে অ্যারেস্ট করছি কি নাম স্যার তাদের একজনের নাম হচ্ছে বিনয় মিয়া সরকার আর একজনের নাম হচ্ছে সৈকত মিয়া কোন জায়গায় চালিয়েছেন এই অভিযানটা এটা হীরাপুর আন্ডার মহারানী হঠাৎ করে নি স্যার সরি হঠাৎ করুন মানে এখানে নিয়ার অ্যাবাউট লাখ টাকা মাল হবে স্যার ওনার মাকে কি স্যার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে হ্যাঁ ওনার মাকে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করে গ্রেফতার করা হয়নি এখন না এখন ঠিক আছে জিজ্ঞাসাবাদ ওনার মার নাম Borni Shakawa NDPS Ekerong FIR Naharai Borni Logyote Shabu Sabu Kurung Zaktong Abno Chaito Gay Naitokui Tongo Tabuk Police Udipur Nishimi Rajiv ni Koktum Chini Korang Agartala Nisimi Bilunia Bakak Tangnai TR07C 0741 Marini Kungsa Bolero Malkunga Manjaka Kabangma Marini Bizra Fexakni Baji Piaba Traffic Police no Keno Malkunya Kari Karitaka Bolero Malkuni Driver सालहर विशालगढ़ गुलागाती बाइपास लाहार सालब्रमनि हाइके रुटिन भेहिकल चेकिंग आचुकमानि ट्राफिक पुलिसनि अजामा रक आबाहाय जरान फाइमानि आगरतलानि सिमि बिलुनिया बुखाक थांनाय TR07C 0741 मारिनि खुंसा बोलेरो मालखुं पियाबा ट्राफिक पुलिसनो नुखेन मालखुंया गारि खारिथांका बोलेरो मालखुंनि ड्राइवर आबनि यगलो बोलेरो मालखुंगो नाइटुगि मानजाखा गोबां मारिनि बिजरा फेकजाकनाय बाजि मानजाकमानि बाजि रकनि हाति दर लाख काइनि स्लाइबु गोबां नायनि शाखा ट्राफिक পুলিশ রতন কুমার গোস্বামী আমরা অন্যান্য দিনের মতনই আমরা ব্রিগেডিং করি ব্রিগেডিং করার সময় একটা বোলেরো গাড়ি থেকে আমরা যার গাড়ির নাম্বার TR07C 0741 বোলেরো গাড়ি থেকে আমরা বাজি রিকভারি করি এবং যথারীতি আমরা বিশালগড় থানাতে আমরা হ্যান্ড ওভার করি আগরতলা থেকে বিশ্রামগঞ্জ যাওয়ার পথে আমরা সবসময় চেকিং করি চেকিংয়ের পরে যে সময় যেইটা উদ্ধার হয় আমরা সঙ্গে সঙ্গে থানাতে বাজার মূল্য অনুমানিক 2 লাখ টাকার মতো मानजाकमानि अबाजी रक साया लामाटे बर्डानि आयांग नारो बांग्लादेश हागटर रहन्नानि बागै आगरतला गोलबाजार हाटिनि tlangjakmani कक्टमा
টিএমসিनि बाना रमानि यागुल पाइथागो पिजुस कान्ति बिश्वासनस नामजाखा त्रिपुरा कांग्रेसनि स्टेट प्रेसिडेंट कक्तिशालो हास्ते तृणमूल कांग्रेसनि तांनगो कायसा कक्थुम पान्दख्लायै तृणमूल कांग्रेसनि अजामजक ममता बेनार्जीनि दागि मंबाय त्रिपुरा कांग्रेसनि स्टेट प्रेसिडेंट आजुकथानि बागै पिजुस कान्ति बिश्वासनि मुं साख्लायग्या राजीव बेनार्जी शालकलंमा जरा नासिंमानि यागुल त्रिपुरा हास्तेनि खरकसा नांमानि लिडारनो नायटुगै मानखा तृणमूल कांग्रेस टीएमसीनि बाना रमानि यागुल पाइथागो पिजुस कान्ति बिश्वासनो नामजाखा त्रिपुरा कांग्रेसनि स्टेट प्रेसिडेंट कक्तिशालो हास्ते तृणमूल कांग्रेसनि तांनगो कायसा कक्थुम पान्दख्लायै तृणमूल कांग्रेसनि अजामजक ममता बेनार्जीनि दागि मंबाय त्रिपुरा कांग्रेसनि स्टेट प्रेसिडेंट आजुकथानि बागै पिजुस कान्ति बिश्वासनि मुं साख्लायग्या राजीव बेनार्जी कक्तिशालो जयनिं पान्दपायै दिल्लीनि किफिलमानि यागुल प्रनल लामजा सगैना हारगा हास्तेनि तृणमूल कांग्रेसनि आदंरक रेली ख्लायै तृणमूल कांग्रेस तांनगो बनल लामजा सख्लायग्या तृणमूल कांग्रेसनि अजामारक এবং আজকে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে এই সাংবাদিক সম্মেলন করছি এবং আপনারা নিশ্চিতভাবে দেখেছেন যে আমাদের সম্মানীয় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি আজকে মনোনীত করেছেন ত্রিপুরা প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে পীযূষ কান্তি বিশ্বাস মহাশয়কে তিনি মনোনীত করেছেন এবং আমরা অত্যন্ত আজকে আনন্দিত যে আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের নবনিযুক্ত সভাপতি হিসাবে আজকে আমরা স্বাগত জানিয়েছি আমাদের সম্মানীয় দাদা অভিভাবক শ্রী পীযূষ কান্তি বিশ্বাস মহাশয়কে। নেত্রী মাননীয় মমতা ব্যানার্জি এবং অভিষেক ব্যানার্জি এবং রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুস্মিতা দেব ওনাদের কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ আমাকে সভাপতি হিসেবে নিয়োগ করার জন্য আমার উপর যে বিশ্বাস রেখেছেন। আমি কনফিডেন্ট যে আমাদের যে টিম এবং আমি সারা ত্রিপুরার দিকে সারা পাচ্ছি, খুব ভালো সারা, এবং একদিন 2023 সালে তৃণমূল ভালো রেজাল্ট করবে বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এবং আমি কনফিডেন্ট। আপনাদের মনে প্রশ্ন হতে পারে তৃণমূলে আমি কেন জয়েন করলাম। রাজ্যের সবাই জানে ছাত্র জীবন থেকে আমি কংগ্রেসের হয়ে লড়াই করেছি, বিভিন্ন পদ অলঙ্কৃত করেছি, প্রেসিডেন্টও ছিলাম, লোকসভার প্রার্থীও ছিলাম। কিন্তু বিগত দিনের কিছুদিনের কখনো ক্ষমতার পেছনে ছুটিনি। ত্রিপুরা রাজ্যে বহু উত্থান তখন হয়েছে। আপনারা জানেন ৭৭ সালে যখন ইন্দিরা গান্ধী হেরে গেলেন তখন কংগ্রেসের প্রায় বলুন 90% লোক নেতা কংগ্রেস ছেড়ে চলে গেলেন। বিজেপি কেউ সিএফডি হলেন, কেউ জনতা দলের অংশীদার হলেন। সিপিএম এর সঙ্গে মিলে সুকুমার সেনগুপ্তের নেতৃত্বে 41 জনের আমাদের সদস্য ছিল 60 জনের মধ্যে। সেই সরকারের পতন হল, সিপিএম এর সঙ্গে মিলে সরকার গঠন করে। তখন অনেকেই বলেছিল যে ত্রিপুরার যা কংগ্রেস হবে না, ভারতবর্ষে কংগ্রেস, ওটা আমাদেরকে কোনো রকমের প্রভাবিত করতে পারেনি। আমরা কিন্তু লড়াই করেছি। সেদিন আমার এখনো মনে আছে কংগ্রেস ভবনে 14-15 জন লোক হতো না, কিন্তু দেখা গেল আমরা 10 বছরের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে আবার সরকার গঠন করে ফেললাম এবং 5 বছর পরেই আমরা প্রথম 78 সালে আমরা নিশ্চিন্ন হয়ে গেলাম। 83 সালে আমরা 22 নিয়ে আবার ত্রিপুরা রাজ্যে 0 থেকে। কিন্তু দেখা গেল সিপিএম 78 সালে সরকার করা, এটা সিপিএম এর কোনো কৃতিত্ব ছিল না। কৃতিত্বটা তখনকার দিনে কিছু কংগ্রেস এমএলএ, কংগ্রেসের লিডার, তাদেরকে দেওয়া উচিত। তাদের কারণে সিপিএম ক্ষমতায় এসেছে। পরবর্তীকালে আমরা আমাদের সেই লড়াই জারি। 1988 আমরা ক্ষমতায় এলাম। যারা কংগ্রেস ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন ওনারা সবাই আবার কংগ্রেসে ফিরে আসবেন। ঠিক 92-তে সুধীররঞ্জন মজুমদারের নেতৃত্বে এখানে সরকার হয়েছিল। হঠাৎ আবার সেই গোষ্ঠীকুন্দল কংগ্রেসের সুধীর মজুমদারকে সরে যেতে হলো, মন্ত্রিসভা হলো। দেখা গেল সেই মন্ত্রিসভা 1 বছরের মধ্যে কংগ্রেস দল আবার 10 সিটে নেমে এলো।
आसालनि ककथुम पान्डाव पिजुस कान्तिते राजीव बेनार्जीनो कारिबो मानजाका एमपी सुस्मिता देबनो खबै हास्ते तृणमूल कांग्रेसनि कुबुन अजामारक राजाखर आगुलिनि सिमि प्रणबनि ककथुम चिनिखरां ताबुकिसा लेंलामानि जरा तेबो हास्ते हायंते हाक्टनि ककटमा टुबै फाइटंग लेंलामानि यागुलो শুনেন প্রিয় রাজ্যবাসী শুনেন সুখী সরকারি সহায়তায় হবে প্রতি ঘরে সুশাসন 1905 নম্বরে যোগাযোগ করুন কথা বলুন সরকারের হাত শক্ত করুন নিজের মতামত দিয়ে শুনেন শুদ্ধি এই রাজ্যের গ্রাম শহরে হবে বিকাশ নীতি তারই সাথে জেলায় মেলা শিবির হবে দুদিন আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ তাই তো এবার পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন স্বাস্থ্য শিক্ষা কৃষি আর পরিবহন এইসবের সুযোগ সুবিধা পাবেন জনগণ সবার সাথে আছেন মোদের প্রশাসন সবার সাথে আছেন মোদের প্রশাসন এভাবেই পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন শুনেন প্রিয় রাজ্যবাসী শুনেন সুখী নকথুগুই সামগাহাম নকথুগুই সুশাসন साचुकु बुकचा पा ओ नम्बर गोरोंलायदि तै कक सालायदि साबायदि खानिको तातंदि उंक्लो साबायदि खानिको तातंदि उंक्लो खापांनि बदल सेबा मुंसिदि लामा कलो खना बायदि ओ मारे सं खाजानि ओ किचिं सं মন্ত্রী বাই হাসতেনি এমপি রবাই মিটিংগো আচুক লাগে চাবলাইদি হামকানি কো खना बायदि ओ मारे सं खाजानि ओ किचिं सं दैमाथ होबावो दैगला नग्रुम दैमाथ होबावो दैगला नग्रुम साखानि माथ गुम जानाय नग्रुम खना बायदि ओ मारे सं खाजानि ओ किचिं सं खना बायदि ओ मारे सं खाजानि ओ किचिं सं
Lenglamani yagulo haino hai lamsogo chini kokborok koktomawo. Haino hai faidinali firana tinini koktoma bokrogrok. Tiprasa wansate thuruksa hanlayawei jotona thanchake phani bidansabha chongmariwa batailainani bagai Tipra Citizen Federation mungite kaisa General Wing Fiuka Tipra motha bebagai kaibachi achukthaya batainai Tipra motha koktisal chharigo noyungmao kaisa kokthum panda khlaiyei o koktoma rekha Tipra mothani chairman Maharaja Pradip Kishore Devarma Kokti shalo ambasani nobulbari amsayo lahar party muk laizak kejam malkhung bisingo mankha khaksa kekham khoroksa burini mangkuthei amsani lukurokni khakamung rompremani yaklono sinimung huinani bagai sogui butharjakha oburi hinei yak shahafangni jorawa hasteo party kha kubangma butharjakmani party mung burirongni sakao khlaijaka kubangma party mung sitra belewana matei kirimungo tongmani buri bororok fiaba hafang slaijakmani yagulo slaijaka hastini tongkhor grakni bajaka burirok Fasala BJP Mohila Morchani Shakthar Mumbai Khoyarpur Polli Mongol Dung Noklau Luajizab Lukuthum Pandau Kok Sanani Thangai Abahanyo Kok Shil Samuti Shaka Hagutor BJP Mohila Morchani President Banati Srinivasan Huiza Koktomani Fishing Tay, Koktishala Udipur Hotat Colony Amsani, Kaisanogodet Klai Manjaka, Kani Ramdano Kovoi, 680 Bokol Yaba tablet, 180 Kotra Brown Sugar Tay, Drugs Holmani, 13,000 cash rang, Pati Mungo, Korni Shiklarano Romka, Udipur Arkepur Thanani Police. Agartala Simi Bilunia Bakak Tangnai, TR07C 0741 Marini Kungsa Bolero Malkunga Manjaka, Kabama Marini Bizra Fexani Baji, Piba Traffic Police no Keno, Malkunya Kari Karitaka Bolero Malkuni driver. PMC ni Bana Roman Yaglo, Paitago Pijus Kanti Bishasnas Namzaka, Tripura Congress ni State President, Kokti Shala Haste Trinamool Congress ni Tangnogo, Kaisa Koktum Panda Klaye, Trinamool Congress ni Ozamazuk, Momata Banerjee ni Daki Mumbai, Tripura Congress ni State President Achuk Thani Pagai, Pijus Kanti Bishas ni Mungshak like Rajiv Banerjee. Tabuk Koktoma Shukrubui Sasal Horoteli Emra Thanani, Baluchora Amsayo, Tani Langzaka, Kanik Tamukiting Barini, Fantok Mukai, Moshote Koshai Bufang, Kokti Shalfungo, Mukiting Bariwa Tangmani Yaglo, Abno Nugai, Gamangmok like a knock fang shubud das. Party Mungi Yaglo Teliamra Thanani Police no Koktoma Rohorka, Hubar Kleine Shubud das. Party Mungo, Koroktam Borok Grungzak Tongimano Hunishaka, Mukiting Bufang Tanzakne Shubud das. Tamani Bagi Hinmanile, Zaga Tanyut the Ye, Koroktam Borok by Shalkisha Sakangono, Kokbang Lemani Koktuma. Unya Hinfano, Lakai Tamni Mukiting Bufang Tanzakana Hunishaka, Nokfang Shubud das. আজকে সকালে আসার পরে আমি আমার জমিতে চাই দিই যে আমার জমির সমস্ত গাছ কাটানো সব গাছ দুষ্কৃতীরা কাটা ফেলা দিছে একটা গাছও বাকি নাই প্রায় এখানে প্রায় 3 থেকে 3.5 কানি জায়গা হইব আমার তা আমার এখন আমি কিছু বুঝতে পারতেছি যে কি কথা কিছু লোকের উপর সন্দেহ আছে তো পুলিশকে খবর দিছি দেখি তারা আসে কি বলে কতটুকু জায়গা প্রায় 3.5 কানি হবে কি কি ক্ষেত করছো এখানে ক্ষেত করেছিলাম তোমার টমেটো মরিচ তারপর ছই ইত্যাদি ইত্যাদি সব গাছ কেটে ফেলেছে সমস্ত গাছ কেটে ফেলা হয়েছে একটা গাছও বাকি নাই কত টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আনুমানিক প্রায় আনুমানিক 3 লাখ টাকা কবে হয়েছে ঘটনাটা ঘটনাটা হয়েছে কালকে রাতে আজকে সকালে তো আয়সা দেখি এরকম কোনো কালকে রাতে মনে দুষ্কৃতীরা কাটে দিছে আজকে সকালে আয়সা দেখি খেতে এই অবস্থা কোন জায়গায় এটা মধ্য কৃষ্ণপুর বালুচরা তেলিয়ামরা মধ্য কৃষ্ণপুর বালুচরা আপনার নাম আমার নাম বিধান পাল
হুইজা কক্টমানি বিশিংতি কক্টি সালত নতুন নগরনি হিমাংশু ভূমিকনি ফালনগর নাইটুকি মানজাখা 110 বটল ফাতার হাসনি চুয়াক তে 60 লিটার হাসকনি চুয়াক পাইথগ খরচনি চুয়াক নংনাই রংনো রমখা আগরতলা ওয়েস্ট থানানি পুলিশ फाइने 2023 विधानसभा चौमारिनो बसकांगतनि सालब्रुमनो केफेक मानि चानाइते फालने रकनो रमनानि बागै हाबो अंखरजाक सदर बखाक्सनि जत थानानि पुलिस आबो हाइकेनो कक्टि सालो हुइजा कक्टमानि बिसिंतै नतुन नगरनि हिमांशु भूमिकनि फालनगर नाइटुकि मानजाखा 110 बटल फातर हासनि चुवाकतै 60 लिटार हासकनि चुवाक पाटिमुंग खरक्सनि चुवाक नंनाय रकनो रमखा आगरतला वेस्ट थानानि पुलिस फियाबा पुलिसनो लुखेनो फालनकनि खारि थांगा चुवाक बानिया ख्लायनाय हिमांशु भूमिक एनडीपीएस एक केरंग नकफां हिमांशु भूमिकनि मुंगै एनडीपीएस एक केरंग नकफां हिमांशु भूमिकनि मुंगै एफआईआर नाहारै बन रमनानि बागै हाबो अंखरजाक पुलिस नि शाखा सदर एसडीपीओ अजय कुमार दास नमस्कार आज के पश्चिम थाना ओसी साहेब इंस्पेक्टर जयंत कुमार देव सेकेंड ओसी इंस्पेक्टर साधारण जमातिया इनारा टीम निये एक सब इंस्पेक्टर जीवन दास पश्चिम थाना एक टीम निये आज के नतून बाजार जे नतून नगर बाजार जे आछे ओखाने रेड करेছে रेडের মধ্যে हिमांशु भूमिक ओनार बाड़ी नतून नगर बाजार ओनार दोकान থেকে বেআইনিভাবে মজুদ প্রচুর পরিমাণে अराउंड 110 বটল इंग्लिश मद और 60 লিটার্স কান্ট্রি লিগার বাংলা মদ উদ্ধার করেছে সঙ্গে এই 7 জন যারা ওখানে ইলিগাল ভাবে মদ্যপান করছিল তাদেরও অ্যারেস্ট করা হয়েছে তো আপনারা যখন জানেন যে গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরার যে পলিসি আছে জিরো টলারেন্স নিশানি নিশা বিরোধী অভিযান আমাদের সদর সাব ডিভিশন 2 থানাতেই স্ট্যাবলিশ চলতে এর মধ্যেই ওসি সাহেব নিজে পার্সোনালি রেডটা কন্ডাক্ট করেছে আর এতটা সিজ করতে পেরেছে এটা চলতে থাকবে এখন অনেকটা কন্ট্রোল এসেছে তাও যে দেখছেন তাও কোনো না কোনো জায়গায় আছে তো আজকে নতুন নগর বাজারটাতে ভালোভাবে মানে কম্প্রেসিভলি সার্চ করা হয়েছে তো আমরা এই যার হিমাংশু ভৌমিক যার পাওয়া গেছে তার মধ্যে আমরা প্রসিকিউশন রিপোর্ট পাঠাবো কোর্টের মধ্যে তো এইটা এরকমই চলতে থাকবে রেগুলার বেসিসে আর আমরা এই থেকে ওয়ার্নিং দিচ্ছি লাস্ট ওয়ার্নিং যে যারা এরকম কোনো অসাধু ব্যবসাতে আছে এখনও শুধরিয়ে যান না তো যে স্ট্রিক্টেস্ট পসিবল অ্যাকশন আছে আমরা আইনের মধ্যে যেখানে যেখানে যা যা অ্যাকশন নেওয়া যায় আমরা স্ট্রিক্টলি নিব তো আমরা চাই না যে কেউ লিগাল হ্যাসেলে পড়ুক তার জন্য আরেকটা লাস্ট ওয়ার্নিং হিসেবে দেবো যে আমরা কাউকেই ছাড়বো না কোনো ছাড় নেই এর মধ্যে গভর্নমেন্টের পলিসি একদম ক্লিয়ার যে নেশা মুক্ত করতেই হবে ত্রিপুরাকে আর সেম পলিসিতে ত্রিপুরা পুলিশ চলছে আর স্পেশালি পূর্ব পশ্চিম থানা একদম মধ্য ওসিস এর মধ্যে একদম লেগে পড়ে আছে তো আশা করি আমাদের যে শহরের যে পরিবেশটা আছে ভালো হবে আর যারা এইসব অসাধু কাজে আছে তারা অন্য ব্যবসায় যুক্ত হবে কত বাজার মূল্য 60,000-এর মতো মালিক যিনি ওনাকে কি আটক করে না মালিক পাঠিয়ে গেছে বাট আমরা প্রসিকিউশন করবো আর আমরা সাবসিকুয়েন্টলি রেড করবো CAA बिलनो शेजावै कक्टिसालो ब्लैक डे पालाखिया हास्तेनि रोंस्रों मथा TSF कक्टिसालो राजाखर आगुलिनि नर्थ गेट बसकांग CAA बिलनो शेजावै खरांति साका TSF नि आदं आदं जुगसं लाइथाना 2019 बिसनि 11 डिसेम्बर सालमारिव राज्य सभाव पास खालायजाकमानि सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल आबुनि यगलनो बिलनो सेजावै खादुमानि फुनुकमानि जराव लाइथाना 2020 बिसनि 8 जानुवारि सालमारिव पुलिसनि यागो गुलि कगजाकमानि खादुमानि पान्डव मानजाकनाय TSF नि टिप्रासा शिक्लारक आबुनि यगलो 11 डिसेम्बर सालमारिनो ब्लैक डे नै पालान्यानि साक्लाय मुरुमानि TSF आबुनि बागै बिसि ब्रुम ब्रुमनि हाइके 11 डिसेम्बर सालमारिव कक्टिसालो ब्लैक डे फालाइखा हास्तेनि रोंस्रों मथा TSF আমাদের ভারতের
যে জনগণ বা সিটিজেনশিপের খিলাফে যে একটি বিল নিয়ে এসেছি সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, যা 2019-এর 11 ডিসেম্বর রাজ্যসভায় পাস করে সেটিকে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট করা হয়েছে। আমরা 2016 থেকে টিএসএফ এই বিলটাকে মানে না এবং মানছে না, এখন পর্যন্ত আমরা মানে না। আমরা 2016 থেকে আমরা এই বিলের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করে আসছি। 2019-এর 8 জানুয়ারি আমাদের টিএসএফের উপরে গুলি করা হয়েছে মাধববাড়িতে। তারপরেও 2019-এর এই 11 ডিসেম্বর এই বিলটিকে রাজ্যসভায় পাস করা হয়েছে। আমাদের সেন্টিমেন্ট বা আমাদের যে আন্দোলনকে গুরুত্ব না দিয়ে বহিরাগত যা ইলিগেল মাইগ্রেন্টস ভাবে বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে যা সংখ্যালঘুরা আসবে তাদের সিটিজেনশিপ দেওয়ার জন্য যে ভারত সরকার যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে সেই বিরুদ্ধে আমরা আজকে এখানে সেই আইনটাকে আমরা অপোজ করে আমরা ব্ল্যাক ডে হিসাবে আমরা মেনে নিয়েছি। এখানে আমরা টিএসএফ টাউন কমিটি হয়ে আমরা এখানে জড়ো হয়েছি। আপনার পরিচয়টা? আমি মহেশ্বর ত্রিপুরা, টিএসএফ টাউন কমিটি প্রেসিডেন্ট। साल हर धर्मनगर हॉस्पिटल ने आगरतला जीविसा खामनगो तुबुमानी लामाओ थिकिया पुटिन रंगरी मुगै बिसिनि टीचार उमरनि खरकसा हामजक पार्टी मुंगनो तुयै धर्मनगर हॉस्पिटल ने शाक नाइने रंगनि शाकथार मुं गैनि बागैनो थैनानि नाखा अ हामजक ने ककशिल सामुंति साका नुखुनि बरग्रक बहगत रायतंमानि बागै 4 साल आसुमसा साखामिया अंगमानि दामछरा थुमछाराय पारानि पुटिन रुंमुङै खरकसा हामजक आबनि बागै लगिलगिनो बन धर्मनगर साखामनगो तलाङै थांगा बन बिनि नकनि बरग्रक फियाबा जों मुंसा ख्लाइमानिया दाक्ति बन आगरतला जिबि साखामनगो तलां दिहिनै धर्मनगर हॉस्पिटलनि साक नायने रक बिनि नकनि बरग्रकनो सामानि कक्तमा फियाबा रां पैसा गैरैनि बागै आगरतला जिबि साखामनगो तुबुनानि मुचुंजाकलिया बन बिनि नकनि बरग्रक पाइथागते मुंसा लामा नुहुर जायगा अंगै आगरतला जिबि साखामनगो तुबुइ फाइगा बन बिनि नकनि बरग्रक फियाबा जिबि साखामनगो सकपायासनि सिगांनो लामाओ चका अ हामजकनि लांमा प्रथम হইছে দামছড়াতনে রেফার দিছে ধর্মনগর আনিয়া তারা দেখছে ডাক্তারের কাছে দেখাইছে দেখাইয়া পরে 2 তলা 3 তলা উপরে লইয়া গেছে একটু পরে দেখিয়া তারা এখানে পারছে না আগরতলা জীবিতে লইয়া যাও কইছে আমরা পারছে না স্যার না পারলে তো কিছু করার নাই আমরা তো এখানে পারছে না তোমরা রোগীটা লইয়া যাও ডাক্তারে কইছে এরপরে এটা কি ধর্মনগর হাসপাতাল ধর্মনগর হাসপাতালে এরপরে ডাক্তারে বারবার জিজ্ঞাসা স্যার আমরা তো টাকা পয়সা নাই হে কইছে তাই না কইছে টাকা পয়সা লাগতো না গাড়ি আমি দিয়া দিব তোমরা যাও এরপরে আমি অনুরোধ করছি তারারে আমরা এখানে চেষ্টা করো স্যার কইয়া আমরা পারে না কইয়া তে আমি বারবার জিজ্ঞাসি তে ধর্মনগর আমরা রুগীটা পুষবো নি আরামসে পুষবো লইয়া যাও কইছি তারা আমি তো বারবার জিজ্ঞাসি রিকোয়েস্ট করছি তারারে একদম তারা করছে লইয়া যাও কিচ্ছু না আরামসে পুষবো। আপনার বোনের কি সমস্যা হয়েছিল? আমার বোনের সমস্যা হইল খালি রক্ত আইতাছে ডেলিভারি হইল ডেলিভারি হইল ডেলিভারি হয়েছে না তারা কইছে রক্ত নাই তেল লইয়া যাও এরকম কইছে তারা। এই জীবিতে আনার পর মানে মৃত্যু হয়েছে কোন সময়? আধা রাস্তা মানে আনার পথে মৃত্যু হয়েছে। হ্যাঁ কি মনে হয় এটা কি মানে ডাক্তারের কোনো গাফিলতি আছে? ডাক্তারে পুরা এটা আমরা গ্যারান্টি দিয়া দিছে জীবিতে গিয়া পুষবো তো তারা বারবার জিজ্ঞাসা আমি পুষবো তো আমি তো চিন্তা করিয়া আইলাম আর পুষবো তো আমি তো রাস্তাঘাট তো কিচ্ছু জানে না কোনো কিছু করার নাই তো আধা রাস্তা আইয়া মারা গেছে তো আমি তো কিচ্ছু করার নাই। বোনের নাম কি? পুতিন রঙ্গিয়াং। বয়স কত? বয়স অনুমানিক 30 বছর। বাড়ি থুমসারাই পাড়া দামছড়া। এটা কি প্রথম বাচ্চা ছিল না? না 4 নম্বরে এটা এলো। স্বামীর নাম কি? ও রামখৈদরিয়াং। कक्ति शाला पोस्टमार्टम ख्लाइमानि यागुलो नुखुंनि बररनि यागो याफारि रजाका अ हामजकनि मांगथै फियाबा पार्टी मुंनो तुयै धर्मनगर हॉस्पिटलनि शाकनायनि रोगनि शाकथार मुं गैरैनि बागैनो थैनानि नांखा अ हामजक हनै ककशिल सामुंति साका नुखुंनि बरग्रक ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां।
tinini koktoma asuk jora toino tebo haste hayongte haktorni koktoma saimanani bagui joyawi nai tongi chini khorang নতুন ভোর দেখো নতুন আলো আসছে নতুন দিন উন্নয়নের গতি জানতে হচ্ছে বিকাশ মিটিং বিকাশ হবে ঘরে ঘরে বদলাবে সবার জীবন রাজ্যবাসীর উন্নয়নে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান সংগ্রহালয় পরিষদ সংস্কৃতি মন্ত্রক এবং রাজ্য সরকারের বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীদের অপ্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহ দিতে ও বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রায় 6 কোটি টাকা ব্যয়ে উদয়পুরে একটি বিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্যের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী রমেশ বাইস গত 28 ফেব্রুয়ারি 2021-এ এই বিজ্ঞান কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন। বিজ্ঞান কেন্দ্রটিতে তারামণ্ডল শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে প্রদর্শন এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা 124 আসনযুক্ত প্রেক্ষাগৃহ বিজ্ঞান উদ্যান ইত্যাদি সুবিধাসমূহ রয়েছে। হবে এবার প্রতি ঘরে সুশাসন। ত্রিপুরার উন্নয়নে আপনারাও অংশগ্রহণ করুন। আজকেই কল করুন 1905 নম্বরে। গলি গলি মহল্লায় সুর শোনা যায় একটা গলি গলি মহল্লায় সুর শোনা যায় একটাই মানুষের অধিকার ঘরে ঘরে আবার আসছে সুখের দিন হচ্ছে বিকাশ মিটিং প্রতি ব্লকে পঞ্চায়েতে গ্রাম পাহাড়ের উন্নয়ন হবে প্রতি ঘরে সুশাসন হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বলি গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বলি পৌঁছে দিতে উন্নয়নের সবার ঘরে প্রশাসন এখন হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন এখন হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন এখন হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। জেলায় জেলায় মেলা হবে হবে ক্যাম্প শিবির সরকারি সব সুবিধার থাকবে হাতায় ভিড় আধার কার্ড বা প্যান কিংবা কিষাণ কার্ড বাকি যা আরো আছে মনে রাখেন। পানি সারে গা সারে পা মা গা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স।
আপনার চেয়ে আপন। বদলেছে দিন, বদলেছে হাওয়া, প্রতি ঘরে সুশাসন সরকারের চাওয়া। যা রয়েছে বাকি জনগণের অধিকার, সব পাচ্ছে কি হবে দেখা মেলা শিবিরে। বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে। ত্রিপুরার উন্নয়নে আপনারাও অংশগ্রহণ করুন। আজকেই কল করুন 1905 নম্বরে। Khulumka ang Banu Debarma norok jotono no lamsogo chini tabuk sakjora